मॉर्निंग टू ऑल समस्त को सिद्ध ऑफिशियल चैनल तरफ 2025 अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नंबर 1 2025 पहलू बढ़ीज विश्वर जनसंख्या चकित कला अमेरिकार जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट। वास्तव में 2024 वर्ष समग्र विश्वर जनसंख्या 7.1 कोटी लोक वृद्धि पाई बेले नुआ वर्ष आकलन आश्चर्यजनक बोली चर्चा होउछि। अमेरिकार जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट अनुसार 2025 मसीह यह अनुमान करा प्रति सेकेंड 4.2 जन्म एवं 2.0 मृत्यु हेब। रिपोर्ट अनुसार प्रथम दिन में विश्वर जनसंख्या पाखापाखि 8.09 बिलियन हेब। अमेरिकार जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट अनुसार 2023 तुलन में 2024 मसीह जनसंख्या अपेक्षाकृत कम थिला। 2023 मसीह विश्वर जनसंख्या 7.5 कोटी वृद्धि रेकर्ड करा जाइतिला। अमेरिका विषय में कहवाक गले रिपोर्ट रे कहुचे चलित वर्ष 26 लाख जनसंख्या वृद्धि पाई। जनवरी 2025 समय प्रत्येक 9 सेकेंड रे जड़े व्यक्ति जन्म होबार आशंका करा जाउछि। नंबर 2 कर्मचारी खुशी खबर बढ़िला पर पर्सन डीए। आज आरंभ है नुआ वर्ष। तेबे ए नुआ वर्ष में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक मिल पारे एक खुशी खबर जहाँ सेमानक पई एक बड़ उपहार होई पारे। कारण एतर डीए को 3 ରୁ 4% वृद्धि करा जाई पारे जहाँ द्वारा कर्मचारी दरमा व्यापक वृद्धि हेब। सेहीपरि वर्धित हार आज अर्थात नूतन वर्षर प्रथम दिन प्रযোज्य हेब बोली कुआଯାଉଛି। सूचना अनुसार सरकार मार्च मास पर्यंत कर्मचारी को डीए घोषणा करने को सक्षम जहाँ आज कार्यकारी हेब। यह कर्मचारी मानक पई बेस गुरुत्वपूर्ण खबर। गत वर्ष अक्टोबर मासरे डीए वृद्धि करा जाइतिला जहाँ जुलाई 1 तारिख 2024 रु कार्यकारी होइतिला। नंबर 3 बदली बांग्लादेश नाम सारिया आईन आने को प्रस्तुत। बांग्लादेश छात्र आंदोलन जहाँ शेख हसीना को क्षमतार अटाई देछि ता पुणी थे सक्रिय होगाक जाउछि। आज छात्र नेता जो राजधानी ढाका सहित मिनार में एकाठी होगाक जाउछंती। बांग्लादेश मौलिकवादी संगठन जमात इ इस्लामान ए कार्यक्रम अधीन में प्रोत्साहित करिछि। कुआଯାଉଛି सहित मिनार में प्राय 30 लाख लोक एकाठी एबे। बांग्लादेश मध्यवर्तीकालीन सरकार छात्र नेता आगरे नतमस्तक होइचंती। सूचनायोग्य बांग्लादेश मध्यवर्तीकालीन सरकार तरफ कुआଯାउतिला जे सरकार जुलाई क्रांति घोषणा करने को जाउछंती जहाँ राजनैतिक दल एवं छात्र मानक सहायतार प्रस्तुत हेब। किंतु ए खबर आसवा मात्रे छात्र नेता माने सक्रिय हो गले। नंबर 4 ए ट्रेन रे बिना टिकेट यात्रा करें आपण। ए ट्रेन रे टिकेट उपलब्ध नाई। एटारे आपण को कहबू जे भारत में एपर एक स्थान अच्छी जोटारे लोक मैंने मागणार यात्रा करें। आपण जानी आश्चर्य एबे जे लोक मैंने प्राय 75 वर्ष धरी एटारे मागणार यात्रा करुचंती। तेबे ए ट्रेन केवल एक निर्दिष्ट मार्ग रे चलिताए। एटारे आपण मागणार ट्रेन यात्रा करें। जदि ट्रेन रे मागणार यात्रा करने को चाहते तेबे आपण या पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश रे सीमार थिबा बाकड़ा एवं नगल मार्ग दे यात्रा करें। यह बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बेड द्वारा परिचालित। यह ट्रेन रे नाम बाकड़ा नंगल डैम दुनिया सर्वोच्च सीधा माध्याकर्षण बंद भाव प्रसिद्ध। नंबर 5 कन्याकुमारी ठारे समुद्र उपरे देश रे प्रथम काच ब्रिज उद्घाटित। तमिलनाडुर कन्याकुमारी ठारे समुद्र उपरे देशर प्रथम काच ब्रिज निर्माण करा जायछि। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ए ग्लास ब्रिज को उद्घाटन करिसंती। ए ब्रिज दे पर्यटक माने वर्तमान विवेकानंद स्मारकी तिरुवल्लभवर मृत्युप्रस्त स्थल को पहुंची पारिबे। एबे विवेकानंद स्मारकी तिरुवल्लभपुर मूर्तिर स्थल को जीवा पाई पर्यटक मानकर आउ डंगारे आवश्यकता पड़िबो नाही। ग्लास ब्रिज उद्घाटन समय मुख्यमंत्री स्टालिन और अन्य अतिथि ए काच ब्रिज को 67 कोटी टंका व्यवहार निर्माण करा जायछि। 77 मीटर लंब विशिष्ट यही सेतुरे 10टी चौड़ारे निर्माण करा जायछि। या व्यतीत यही सेतु निर्माण समय पर्यटक सुरक्षा उपर संपूर्ण ध्यान दिया जायछि। नंबर 6 विदा एबे ए 3 स्टार खेलाड़ी एमाने मारिबे एंट्री सीट पाई एमिति रहिबो टीम इंडिया प्लेनिंग 11। भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य खेला जाउतबा बॉर्डर ग्रावांचा ट्रॉफी रे मेलबोर्न स्टेज रे टीम इंडिया धराशाय होइछि। कंगारू दल भारत को 184 रन रे हराई आंटेबा को बाध्य करिछि। फल ऑस्ट्रेलिया एबे सीरीज रे 2-1 रे अग्रणी मध्य हासिल कर सारिछि। रोहित शर्मा को नेतृत्व में खेलुवा भारतीय दल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल खेलने को आशार एबे सख्त झटका लगी। भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य अंतिम टेस्ट मैच सिडनी जनवरी 3 तारिख आरंभ हेब। तेबे एही स्टेशन रे भारतीय दल रे बड़ परिवर्तन होई पारे। प्रकाश थाउ जे सिडनी टेस्ट पई भारत रे दलर बड़ परिवर्तन हेबा प्रायतर भारतीय अधीन रे रोहित शर्मा सह एही स्टेज रे बॉलर मोहम्मद सिराज और आकाशी पदों को आउट कर दिया जाई पारे।
ନମ୍ବର 7 ସାବଧାନ ଆଜିଠୁ ବଦଳିଯିବ ୟୁପିଆଇର ଅନେକ ନିୟମ। ଆଜିଠୁ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ୟୁପିଆଇରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ୟୁପିଆଇ 123 ପେକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 5,000 ଜାଗାରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଅତି ସହଜରେ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ୟୁପିଆଇରେ 123 ପେରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହେବ ସେ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଉଛି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ୟୁପିଆଇ 123 ପେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବଡ଼ ବେଟି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବଡ଼ ବେଟି, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏକକାଳୀନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧବ ସିଂ ଆତକର୍ତ୍ତ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ମାଧବ ସିଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମାଇବା ଭଳି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନବମ ଓ ଦଶମରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ରାଶି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଗାଁରେ ହୁଏନି ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ସେଲିବ୍ରେଟ ହେବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍। ସକାଳରେ ନବବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷ 2025। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ ହେବ ନବବର୍ଷ। ଗୀତ, ନାଚ, ଆସରେ ଜମି ଓ ଝୁମିରେ ଲକ୍ଷେ। ତା ସହ ପାଦ ଦେବ ନବବର୍ଷ 2025। ବିଶ୍ୱ କିରିବତୀ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଏହା ପାଳନ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନବବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍ଗରା ଉଠେ, ଆଖି ଭରିଯାଏ, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଦିନ ସେ ସକାଳର ବିରଳ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳି ନାହାନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିକଟରେ ଥିବା ନୀଳଗିରି ସହରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ଦବସିଡ଼ା ଗାଁ। ନମ୍ବର 10 କୋଡ଼ିଏରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ ହେବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଡ଼ିଏରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅରିଚନ୍ଦନ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମାର୍କେଟରେ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କୁଲର ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟୁ।